ଯେତେ ଖାଇବ ସେତେ ଭଲ। ହରିଜୀ ଭଜନ କରିଲା ଗଜ नारायण देवंक प्रीति अर्थे विश्वनियंता विश्वपिता महाप्रभु बलियारभुज पतित पावन चकानयन श्री जगन्नाथ स्वामी प्रीति अर्थे विश्वस्तपति परम ब्रह्म ब्रह्मांकर अवतार भगवान से विश्वस्वरूपेंद्र विधि अर्थे प्रेमानंदे आनंदे कबार हरि हरि सारला देवी प्रीति माँ बाटमंगला काली जाई माँ भगवती माँ हरचंडी प्रीति अर्थे बालुगा मौजार समस्त देवादेवी प्रीति अर्थे सर्वे बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल पंडित मंडली मातृस्थानीय भक्तिस्थानीय माँ भौणी मानकर कालार उद्यक्त करता समस्त कर्मकर्ता मानकर भगवान मंगल विधान करंतु सर्वे बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल नारायण सुंदरे धरते नारायण सुंदरे धरते सत्य नारायण सुंदरे धरते नारायण सुंदरे धरते सुधातु साधु सुरहेरा रे लागे मीठा नाम
ବାୟା ହେଲାରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୋଲି ବାଛିକିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲାରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୋଲି ଅଭିରାମ ବାଇ କହିছে অভিরাম বাই কই জগতে গুরু সেই অভিরাম বাই কই জগতে গুরু সেই ଏବେ ନାମ ଗୋଟି ତାର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେ ଲନିଆଦି ସବୁ ଲନିଆଦି ସବୁ ଲନିଆଦି ସବୁ ଲନିଆଦି ସବୁ ଆଜିଟିଏ ନାମ आपनरा इति प्रोक्ता आप वै नर सुनव ते गद सयतनम श्रुत्वा ओ नारायणम श्रुत्वा विश्वपिता विश्वपिता परमात्मा परमेश्वर परम कारुणिक भगवान विश्वनियंता विश्वपिता चिरचिन्मय श्री जगन्नाथ पादरे अनंत बार दंड प्रणाम करी पीठाधीश विश्वकर्मा पादरे अनंत कोटि दंड प्रणाम माँ भगवती माँ कालीजाई माँ हरचंडी माँ पादर अनंत कोटि दंड प्रणाम पिले बसी जा वरण्य पंडित मंडली मातृस्थानीय भग्निस्थानीय स्नेहमयी करुणामयी माँ भौरीमान समस्त युव दर्शक बंधु अति आदर बाल गोपाल वृंद सम्मान ओडिशार शास्त्रीय नाटक लोक संगीत पाला पाला को छाड़देले कवि काव्य कविता सर्वोपरि ओडिशार जो अस्मिता कथा कह जाउची यह केवल आम मानकर पालारे अछि पाला एक शृंखलित कला पाला एक मार्जित कला रुचिवंत कला बामान मामान से पालार द्वितीय अर्घरे मु आपण मान सम्मुख भागरे विदाय रजनी विदाय स्तबक बेसी किसी आपण मान आगे कहबिनी मात्र 2 घंटा भितर पाला कार्यक्रम सरिबो हुए जदि महाप्रभु समस्त को खुशी रे रखी थांती पुणी आर वर्ष विश्वकर्मा पूजा रे आपण माने स्थले भगवान सत्यनारायण पूजा आपण उपलब्धि करि पारिबे बस 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 हे सज्जन महाप्रभु होती सत्यनारायण भगवान आगे थिले नारायण परवर्ती पर्यायर गोटे सत्य शब्द विश्लेषण टी भगवान को पूर्व लगला मो अध्यापक सार बसंती LIC जे मैनेजर थिले से सार भी अच्छा आपण माने अनेक परिचित अनेक शिक्षित अनेक शिक्षक भाई मान आपण मान थाई करंती
भगवान होउछन्ति एका सत्य ए जगत होउछि मिथ्या ए जगत रे जहा में आखि खोली देखुछि आखिर सीमा पर्यंत जहा देखुछि ज्ञानी बापा समस्त मिथ्या जहा देखुछि मिथ्या हेलो 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 आसंता काली ठीक एतिक बेलू ए जगह सब किसी नथिबो एठी मो भाई मानकर विश्वकर्मा चालित इंजिन गाड़ी गुड़िए थिबो ममान सज्जन आउ किछि दिन जब देखिबा यही दरबार रुंढ जेते नर वर्षक मध्यरे आनंद दरबार बसक मधरे आनंद बसक मधरे आनंद दरबार आमे एही दरबार रे ए वर्ष जेतिक लोक उपस्थित हेइछे किए ग्यारंटी दबो आर वर्ष ए दिन को आमे समस्त बंचे जीवा बोली राधानाथ दरबार रे कहिले यही दरबार रुंढ जेते नर वर्षक मध्यरे आनंद दरबार भागवत ताकू कहिले पथु की पथ सम पाए पथ के बसिला वृक्ष मोरे जाई बसिला पुणी चलिला समसारी पुणी से वृक्ष होई कहाई पथुकी गोटे बाटोईटिए बाटरे चली चली जाउथिला बेले जेतेबेले क्रांत अनुभव करे गोटे गछ मूले बसी पड़े पुनर्बार जेतेबेले क्रांत अपनोदन हो जाए सेतेबेले से ता बाटरे चल जाए गछ किंतु थाए गछ केबे कुआड़े जाए ना ये संसार स्थिर आमे जड़े जड़े पथुकी जेतेबेले हाटरू सौदा सरीजिव आमे दिना दिने सौदा सारी फेरिया बाबुरे मो बाबूमान मो जिला ये कहले चले मो अखंड पुरी जिला पुरी खोर्धा नयागढ़ अन्य जिलार अतिथि भाई मो सोना भाईना ये तो गोटा मिछुआ गायक ये गोटे पागल लोक अधिक कहलिनी एठी जो मान सोना दास आ लंबोदर बेहेरा पाला देखती से पाला टीवी रे 5 लाख 10 लाख पर्यंत आपण मानकर पड़ाए लाइक आउ अन्य कार्यक्रम ये कहीं कहलिनी सोना दास को टिके कमे देली कहे तांको जिला को मते डाकी निमंत्रण करी मते अपमानित कले प्रथम दिन मु गाई कृपा सिंधु बदन करी अवलोकन केउ कर्महीन जन कवि दीनकृष्ण कविता जगन्नाथ जना यांको कुंपार ताऊ माल नाही ये आज प्रथम ठाकरे आसी सेया को बोली हयो दास महोदय बादीपाला जेते दिन चलिबो ए बेहेरा नुआ नुआ कथा कहिबो पुराना कथा कहिबार प्रश्न उठु सत्य नारायण आज आलोचना होता सूर्य होती सत्य नारायण सत्य आज्ञा गोटा श्लोक बोली कि सोना दास कहीपर सूर्य होती सत्य नारायण बोली सूर्य सत्य नारायण नुहंती सत्य नारायण स्वतंत्र सूर्य जगच्चक्षु दिवाकर जबा कुसुम सकाशम काशपे महातुति संतारु सर्वपापाग्नो प्राण तस्मे दिवाकर सूर्यकर ना कौन ना आदित्य सर्वभास्कर विभावस्तु चंडी रश्मि ग्रहणम मधुप सूर्य माँ भंडी सर्वतोषण तार ये हूँ अमर कोशरे भगवान सूर्यकर नाम आदित्य सर्वभास्कर विभावस्तु चंडी रश्मि ग्रहण मधुप सूर्य माँ भंडी सर्वतोषण कौटे ये जगार
ସନ୍ନା ଦାସ କହିଲେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଚକ୍ଷୁ, ଜଗତର ଆଖି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ କୁହାଯାଏ, ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଗଣେଶ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଗଣେ ନାରାୟଣ ଭିତରେ ଅମ୍ବିକମ୍ ଭାସ୍କରମ୍ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍କୃତି। ପଞ୍ଚଦେବ ପୂଜା କେତେବେଳେ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କହିଲେ ଆମ ଗଣେଶ ଠାକୁର ବଡ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମନ ପକାଇ ଦଉଛି, ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ। ସେଦିନ ଥାଏ ସ୍ନାନ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବ ଦିନ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଆସି ଦର୍ଶନ କଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଗଣେଶ ନୁହନ୍ତି, ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମାନେ ଗଣେଶଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି। ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଭାଇମାନ ଏବେ ବି ଦକ୍ଷିଣରେ ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶ ପୂଜା ଭାରି ଜୋର ହଉଛି। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ସେଦିନ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଉଠେ, ନାହିଁ ତାର ପେଟ ଅଣ୍ଟା, ଭିଟାଇ କହୁଛି ଗୋଟା, ନାହିଁ ତୋର ପେଟ ଅଣ୍ଟା, ଭିଟାଇ କହୁଛି ଗୋଟା। ନର ଦେହ ବହି ବାବୁ, ଏ ନର ଦେହ ବହି ବାବୁ, କରିବା ନୁହେଁ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କି? ତାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ, ପେଟ ନାହିଁ, ଅଣ୍ଟା ବି ନାହିଁ। ସଜ୍ଜନ ସେଦିନ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୁଅନ୍ତି ଗଣପତି କି, ଗଣପତି କାଲି ଆସ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ହେବି ଗଣେଶ ବେଶ। ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଆଦି ଯାତ୍ରା। ସ୍ନାନ, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଭଗବାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କର 12ଟା ଯାତ୍ରା। ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡି ଚାଏ ସ୍ୱୟଂ লীলা তার জানগুনি চাহেনি নয়লেলা যার জানগুনি চাহেনি অতিকা তারতে অতিকা উধারতে সাসাদো বাহার জানগুনি চাহেনি নয়লেলা যার জানগুনি চাহেনি। ଭଗବାନଙ୍କର 12 ମାସରେ 12ଟା ଯାତ୍ରା। 12 ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସବୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ମଦନ ମୋହନ, ନାମାନ୍ତରେ ମଧୁସୂଦନ। ଯୋଉ 12ଟା ଯାତ୍ରା ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଥିରୁ 2ଟା ଯାତ୍ରାରେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ନାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏଇ ଦିନ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ଚତୁର୍ଧାମୃତି କାହିଁ କମେଇଲ? ଚତୁର୍ଧାମୃତି ଆସିବେ, ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। 108 ଗରା ପାଣିରେ ଭଗବାନ ସ୍ନାନ କରିବେ। 35 ଗରାରେ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର, 33 ଗରାରେ ବଳଭଦ୍ର, 22 ଗରାରେ ସୁଭଦ୍ରା, 18 ଗରାରେ ସୁଦର୍ଶନ। ଏଭଳି ପାଗଳ ଗାୟକ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲି। କହିଲେ ପଞ୍ଚଦେବତାର ପୂଜା ହଉଛି କୋଉଠି ନା ପୁରୀରେ। ଶେଷରେ କହିଦେଇ ଗଲେ
ସଜ୍ଜନ ଦିଟା ଯାତ୍ରା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ନାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା। ଦିଥର ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦର ରକ୍ତ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଥରେ ସ୍ନାନକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଥରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ଆସିବେ। ଆଉ 12ଟାରୁ 10ଟା ଯାତ୍ରାରେ ମଦନ ମୋହନ ମଧୁସୂଦନ ଆସିବେ। କାହିଁ କହୁଥିଲି ସାର୍, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଭଗବାନ ସ୍ନାନ କଲେ, ପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରା ହେଇଗଲା ହାତୀ ବେଶ। ଗଜାନନ ବେଶ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସେଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ବହିନା ଦାଢ଼େଟା ଭକ୍ତି। ଆଜଠୁ ଦେବ ସ୍ନାନ ଜାତ, କେବେ ହୋଇବ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେବେ ହୋଇବ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେବେ ହୋଇବ ଜଗନ୍ନାଥ, କେବଳ ହାତୀ ବେଶ ହୋଇ ବସିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ, ବସିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜଠୁ ଦେବ ସ୍ନାନ ଜାତ, ଯେବେ ହୋଇବ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହବ, ଆପଣ ହାତୀ ବେଶ ହେଇକି ସବୁଥର ବସିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ମନେ ପକେଇଲା ବେଳେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ କଥା ମନେ ପଡିବ। ସଜ୍ଜନ କାହିଁ କହିଲି ନା, ଗଣେଶ ପୂଜା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ବଟ ଗଣେଶ, ଷଣ୍ଢ ଗଣେଶ, ସିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଭାଗବତ, ତାଙ୍କୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଟ ଗଣେଶ କଳ୍ପ ବଟ ତଳେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଠି ପଦ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କଣ କହିଲେ? ବନ୍ଦଇ ଦେବ ଲମ୍ବୋଦର। କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ପଦ, ଉଚ୍ଚତର କଥା ସନ୍ନା ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇବେ। ଗୁଡିଏ କଥା ଶିଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଅପମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ମତେ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଯଦି କେହି ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ଏଇଟା କଣ ଆପଣ କହିଲେ, ତମେ ତ କହିଲ କାଳିଅ, ଶବ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ନା ନାଇଁ? ସିଧା ତ ଲେଖା ହେଇଛି କାଳିଅ ବିଷଧର ଗଞ୍ଜନ ହେ। ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଆମେ କହିବା କାଳିଅ ବିଷଧର ଗଞ୍ଜନ ହେ, ତମେ କହିଲ କାଳିଅ। ଜଣେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଏମିତି କଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି? ନା, ଏ ସନା ଦାସ ପଇସା ଛାଡେ ନା। ତମକୁ କିଏ କହୁଛି କି ମୁଁ କହିବି ମୋ ଗତି ଭାଇକି କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ମୋ ପଇସା ପଛେ କମେଇ ଦିଅ, ଦାସକୁ ଅଧିକ ଦିଅ। ହେଲେ ତମେ ପାଲା ଯେତିକି ଗାଉଛ ସେତିକି ଦାମରେ ପଇସା ନବଟି। ପୁଣି ତମର ଜଣେ ନାହାନ୍ତି ସନା ଦାସ, କାହିଁ ପଇସା କମେଇବେ? ଇଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଅରେ ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ଖଣି ଏ ବାଲୁଗାଁରେ ଅଛି। ବାଲୁଗାଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଯୋଉଠାର ଦିନକର ଏ ବାଗଦା ଚୁଙ୍ଗୁଡି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଚୁଙ୍ଗୁଡି ସବୁ ଫରେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ହଉଥିଲା। ବାଲୁଗାଁ, ସୋରଣ, କାଳୁପଡା ଏ ଘାଟ ଥିଲା। ବାଲୁଗାଁ ଘାଟ, ସୋରଣ ଘାଟ, କାଳୁପଡା ଘାଟ, ଏଇଠୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଯାଉଥିଲା। କି ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଅଛି, କିଏ କହୁଛି ତମକୁ ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେବେ? ମୋ ଭାଇମାନେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ତମକୁ ଦେବେ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ପାଲା ନାହିଁ। କାଲି କଣ କହିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ ଗାୟକଙ୍କ ନାଁ କହୁଥିଲ, କହିଲ ପ୍ରିୟା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କୁମ୍ପାରେ ବହୁତ ବାରୁଦ ଅଛି। ତୁ ପାଟି କରନା ଜମା, ଯାହା କହିବି ମୁଁ କହିବି। ତଙ୍କ କୁମ୍ପାରେ ଯଦି ବାରୁଦ ଅଛି, ତମ କୁମ୍ପା ଖାଲି କାହିଁକି? ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ରହିବି ଦାସ ମହୋଦୟ, ତମଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ କଥା କହିବି। ତମେ 4 ଦିନ ପାଲାରେ କୋଉଦିନ ରାମାୟଣ ପଦୁଟିଏ କହିଛ, ମହାଭାରତ ପଦୁଟିଏ କହିଛ, ଭାଗବତ ପଦୁଟିଏ କହିଛ? କେମିତିଆ ପାଲା ବୋଲୁଛ? ଗପଟପିଆ ପାଲା। କାହାର 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ, କାହାର 5ଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ପାଲା ତମ ପାଖରେ। ଆଜି ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ, ଗଣେଶ
ଭଗବତୀ ନାରାୟଣ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ବୋଲିକିରି କହନ୍ତ ତ ଯଦି ବଡ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ବୋଲିକିରି କୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ କହନ୍ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ଅନ୍ୟ ବହିରେ ଅଛି ବାବୁ କହିଲେ ପାଲା ଗାୟକ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାହକ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣେ କହେ ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ବାଟ କଥା କହିବି ସଜ୍ଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ନାରାୟଣ କେତେବେଳେ ନା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଢି ଶ୍ଲୋକଟି ହଉଛନ୍ତି ମନୁ ସଂହିତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମନୁ ସଂହିତାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ବି ଭୃଗୁ ସଂହିତା ମନୁ ସଂହିତାରୁ ଆପଣ ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ସବୁ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଘରର ପାଠ ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ ନରା ଇତି ପ୍ରୋକ୍ତା ଆପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ଜଳ ଭଗବାନ ଜଳରେ ସାହିତ୍ୟ ହେତୁ ନାରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜଳ ନାରା ଅୟନ ନାରାୟଣ ସିଧା କଥା ନାରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜଳ ଅୟନ ହଉଛି ମାର୍ଗ ଯାହାର ଜଳ ହଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗ ଜଳ ଗଲା ଜଳ ବିହୁନ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ମାନବର ସଭ୍ୟତା ନୁହଁ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଜଳ ନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର ନଥିଲେ ବରୁଣ କୁବେର ନଥିଲେ ବରୁଣ କୁବେର ନଥିଲେ ବରୁଣ କୁବେର କେହି ନଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପୃଥିବୀ ହୋଇଥିଲା ବରୁଣ କୁବେର ନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଗ୍ରହ ତାରା ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜଳରେ ଶୋଇଥିଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସେଥିରେ ଜଳରେ ଶୋଇଥିଲି କିଭଳି ଛାନ୍ଦ ପଦୁଛି କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପଟ ପୁଟ ବାସି ଆରତ ପ୍ରାଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋର ପଟ୍ଟପୁଟରେ ଶୟନ ହୋଇଥିଲା ପଟ୍ଟପୁଟ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବଟ ଗଛରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ସଂସାରେ 5ଟା ବଟ ଇତି ଖ୍ୟାତ ଦେବନାଶନ ବଟ ବଂଶୀ ବଟ ଭଣ୍ଡିର ବଟ କଳ୍ପ ବଟ ବାନ୍ଥା ବଟ ये बट हूँ प्रसिद्ध भगवान बटरे शयन करथिले भगवान कहउछन्ति सेतेबेले केही नथिले मु जेतेबेले ये सृष्टि की तैयार करबा पई इच्छा कली सेतेबेले मो कर्णमूलरू ये 3टा मणि सृष्टि हेइछला किंतु अच्युत से कथा को मना कले अच्युत तांकर कैवर्त गीतारे कहिले मो कर्णमूलरू मु जणको सृष्टि प्रथमे करथिली से दायित्व देली मु शयन करी तू ये बटटा को सड़की रख एबे किछि दिन करा गला हो
बाबू जीवरे निद्रा आसिला चाहू चाहू जीव सहू परा एबे पानी रे गली पड़िला अच्युत कहिले कैवर्त गीता सार बहिना कैवर्त गीता सेठी से जीवात्मा गली पड़िला तले गोटे राघव बाढ़िया थिला सीए ताकू गिली देला पुणी बटटा आज्ञा हलिबाकू लागला भगवान पुनर्बार निद्रा भांगी गला अनंत सायत निद्रा जोग निद्रा भांगी गला देखिले जो जीव को से सृष्टि करथिले से जीव पथ पार्श्वर आउ नाही तारा तू बसले आज्ञा प्रणाम प्रणाम मो गुरु आपन प्रणाम करते आज नना फोन करी मते कहले कहले सार पाला देखुछती तू सार मुस्किल आपन प्रणाम करते से गुरु सज्जन प्रभु चिंता करी ताकू आनिले आनिला परे ताको पुनर्बार बसैले आगे से बटरे से किंतु आउ राजी हेलानी कहला प्रभु ये बटरे आउ बसिबिनी ना काई बसिबुनी ना मते जीव भाव रे आपण गढ़िले जीव अछि माने खाद्य अछि खाद्य खाइले निद्रा आसीबो भाई किना मोर टीवी रे दासे टिके पाल्ला सुनो पाल्लार धारा एजाब तो तमे पाइनो भाई किना मोर टीवी रे गोटे निद्रा कला फट फट भाई किना मोर टीवी रे गोटे निद्रा करे फट फट भाई किना मोर टीवी रे चंद्रमा को जेने राहु गाछ करे चंद्रमा को जेने राहु गाछ करे केले घारे फट फट भाई किना मोर टीवी रे गोटे निद्रा बजार कथा आपण एते संख्यार बस्तु देखि मते खुशी लागु अनेक बाजार रे पाला गाई भुवनेश्वर VSS नगर रे बसंती 2-3 हजार लोक द्वितीय सार 3-4 बेले जाए बसती सेमान सब खाई पी पळे आसी आपण माने अछंती आपण मान अनेक अनेक प्रणाम करती ए मंचरू कि नामर टीवी खाइले तो निद्रा आसीबो ना निद्रा को कहीं परिहर करि पारना डॉक्टर माने कहउछंती 8 घंटा ऑफिस रे ड्यूटी कर 8 घंटा रु 8 घंटा को 4 भाग करिवो 4 भाग रु ले दी आपण मानकर पडिवो केते 2 घंटा भगवान को नाम नबो 2 घंटा सामाजिक कर्तव्य करिवो 2 घंटा परिवार पय दबो 2 घंटा आपण परिश्रम करिवो आउ जो 8 घंटा रहिला आपण माने संपूर्ण भाव रे सोचु तेबे जाई आपणकर शरीर ठीक रहिबो तेबे नहले हेई परिबो से जीवात्मा मना कले प्रभु मते आउ ये पछ परे बर्तान सुना भगवान कहिले ताले कोन चाहूछु ना मते गोटे जगह रे स्थायी भाव रे रखि जंदी भगवान तंगु गोटे जगह रे आगे राजा कर देले कले प्रभु बंसीबी कि परी आपण देखंतु अच्युतंकर कैवर्त गीता कले जेते ते माइला तेणु हेला तो बाई तेणु हेला तो बाई ये बेटुगे तुगे मारी बूटा हातु बतारे ये तोते खाइला तू जदि ताको मारिबू ताल तोर दोष ना हला प्रभु कौन करिवि ना तोते गोटे दीपरे राजा करूची सी होची आपण मानकर दास राजा जे आपण मानकर प्रथम राजा कोले गोटे दीपरे भगवान काई सार माने ए कथा ए जाबता आनिली ना भगवान प्रथमे सोईथिले जल रे अनंत शयन सेतबेले मार्ग कोन ना जोग मार्ग पुओ प्रथमे थिला नारायण नाम सत्य केतेबेले लागला ना जेतेबेले ये सृष्टि तैयारी करा गला सृष्टिर समस्त शक्ति विलय अछि किंतु जनकर विलय नाही ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्म एका सत्य सत्य आउ का पछपटे लागिले ब्रह्मंग पछपटे लागिछि सत्य जगत मिथ्या
ସତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, राम नाम सत्य है, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। हरि नाम सत्य है, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ, ରାମ ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ନାମ ସତ୍ୟ। ହରି ନାମ ସତ୍ୟ, ହରି ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ହରି କିଏ? सब पढ़िए ना। गणकवि वैष्णव पाणी आपण मानकर सुंदर पदटी लिखिले तांकर गीतिनाट्य बही। गीतिनाट्य रे सारा ओडिशा रे नो भारत वर्ष रे प्रसिद्ध लाभ करथिबा जदि कवि किए जोथंती गणकवि वैष्णव पाणी। तांको पिला दिनर ना अलगा, तांको पिला दिनर ना शत्रुघ्न। 11 वर्ष रे तांकु ज्वर हेला छाड़िलानी। तार कविर जीवनर कथा जाइथिले बड़ ओडिया मठ गड़े देले महंत महाराज पाद तले। महंत महाराज कहले कौन ना ए पिलाटा को ज्वर छाड़ुनी। एबे डाक्तर माने अनेक प्रकार इंजेक्शन औषध दे ज्वर भल कर। सेदिन महंत महाराज ता पाटी रे तुलसी दे देले, ता पाटी रे भगवान करो ए जल दे देले। पाद दोक जाहु कहले हे प्रभु जदि ए पिलाटा को भल कर दव, ये पिला तम पई समर्पित हो। सेई पिला ता ना सेदिन से बड़ ओटिया मठर बाबा जी परिवर्तन कले। कहले या ना शत्रुघ्न नुह, या ना होची वैष्णव, या ना वैष्णव। ताकू परवर्ती पर्याय आम कहली गणकवि लोक मानकर कवि, वैष्णव पाणी कहले ब्राह्मण घर। जीवनर गोटे भूल पाई तांको सब लोक पोड़िलेनी। जीवनर गोटे भूल पाई तांको सब लोक पोड़िलेनी। से मरीगले विरूपा नदी तटरे नदी बंधरे शव पड़ी। तार केही गलेनी पोड़िबा। तांको जाति भाई, तांको साई भाई तांको बाहर कर देथिले। तांकर भूल एतिकी से गोटे रजक घर झियो को भल पाउथिले। सेई रजक घर झियो कलावती दौड़ी दौड़ी गला। संध्या ही गलानी, दिनरू मरिलेनी गणकवि, शव पड़िछि। दौड़ी दौड़ी जाई नदी पठारे किया सुखिला किया गुड़ाक पड़िथिला। उठे आनिकी तांको ऊपर नदी दे निया लगई दे लुचिकी पळै आसला। सब केही पोड़िया को गलेनी। जेते बेले 5-10 वर्ष गला राजनैतिक नेता माने सेठी बड़ बड़ सीमेंट रे पत्थर रे प्रतिमा करी से गला रे फूलमाला पकाउछन। जो लोकर सब पड़िलेनी माने सेठी पत्थर रे प्रतिमा करी पूजा कले। ये गांधी छक आगर मु देखिथिली गांधी बुढ़ांकर से बुढ़ा हमर जातिर पिता महामानव महात्मा गांधीकर से ठेंगा धरा फोटोटी सेठी जेमती स्टैच्यू अछि। हम देखिना गणकवि वैष्णव पाणी के पोड़िले जाति यही प्रकार आज्ञा। तांको जीवनर दुख से समता भाव रखुले। कारण मुझे कथा कहबिनी कलावती पाई तांको जीवनर दुर्दशा माड़ी आसला। किंतु जेतेबेले लिखिले सेथिले पाला गाय कहले जानती गणकवि वैष्णव पाणी नाटक अभिनय करथिले। पाला गायक किछि दिन थिले सेई लिखिले हरि किए। मु काई एत कथा कहउछि कहला हरि नाम दुई अक्षर कुसरी नुहई सबरे सुनारे। हरि नाम दुई अक्षर कुसरी नुहई सबरे सुनारे। हरि नाम दुई अक्षर कुसरी नुहई सबरे सुनारे। हरि नाम दुई अक्षर कुसरी नुहई सबरे नाही हरि दिशा हलुका वजन नाही भरि मिठा हलुका वजन तार करिबा मन हरि नाम दुई अक्षर कुसरी नुहई सबरे सुनारे। हरि नाम दुई अक्षर कुसरी नुहई सबरे सुनारे। जोड़ी रहिबो से जियारे, पड़ी रहिबो से नियारे, जोड़ी रहिबो से कियारे, पड़ी रहिबो से नियारे। कोटि कोटि पति किणी न पारिबे, कोटि कोटि पति किणी न पारिले, कोटि कोटि पति किणी न पारिबे। कोटि कोटि पति किणी न पारिले। हृदय भाविले सिनारे हरि नाम दुई अक्षर कुसरी नुहई
ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଶଗଡେ ସୁନା ନୁହଁ, ଟ୍ରେନଟା ଲୁହା ନୁହଁ, ଯୋଡି ରହିବ ସେ ଚିଆଁରେ, କପଡା ନୁହଁ, ତାକୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ସିଲେଇ କରିଦେଇ ପାରିବ, ନିଆଁ ତାକୁ ପୋଡି ପାରିବନି, କୋଟି କୋଟିପତି କିଣି ନ ପାରିବେ। ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟିଏ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନେ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହୃଦେ ନ ଭାବିଲେ ଚିହ୍ନାରେ, ହୃଦୟରେ ଯଦି ନ ଭାବିଲେ ଥରେ ସେ କିଣି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କିଣିଲା ଟଙ୍କାରେ ନୁହଁ, କଣ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କହୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାରେ କିଣିନି, କିଛି ଦେଇ କରି ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା କିଣିଥିଲା ସେ ସୁଦାମ ପଣ୍ଡା, କିଛି ଦେଇ କରି ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା, କିଣିଥିଲା ସେ ସୁଦାମ ପଣ୍ଡା। ସୁଦାମ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ଖୁଦ ନେଇ କରି କିଣିଲା। ଯିଏ ଗୋଟିକା ସର ଅଧାମ ଲହୁଣୀ ଯାହାକୁ ରୁଚଇ ନାହିଁ, ସେ ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇଲେ। କିଛି ଦେଇ କରି ଖୁଦ କଣ୍ଡା କିଣିନେଲା ସେ ସୁଦାମ ପଣ୍ଡା, କିଛି ଦେଇ କରି ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା, କିଣିଥିଲା ସେ ସୁଦାମ ପଣ୍ଡା। ହୁଣ୍ଡା ମୂଳ ତାର ଭକତେ ଜାଣନ୍ତି, ହୁଣ୍ଡା ମୂଳ ତାର ଭକତେ ଜାଣନ୍ତି, ବୟା ପାଉ ଅଛି ମିନାରେ ହରିନାମ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର କୁଛ, ତୁମଇ ଶଗଡେ ସୁନାରେ, ହରିନାମ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର କୁଛ, ତୁମଇ ଶଗଡେ ସୁନାରେ। ହରିନାମ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର କୁଶରୀ ନୁହଁ ଶଗଡେ ସୁନା। କୋଉ ପାଠ କରୁ ତମ ଗାଁ ଡ୍ରାମାରେ ତୁ ଭୀମ ପାଠ କରୁ, ତତେ ଯିଏ ଏ ବାଛନ୍ତି ଭୀମ ପାଠ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଅରେ ଭୀମ ହବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଦରକାର। ହଁ ହଁ କିପରି? ଆଚ୍ଛା ମୋଟା ଇଏ ଯୋଉ ତୋର ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ ସଜ୍ଜନ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟ ଲାଗିଛି, ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର। ଭଗବାନ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। କାହିଁକି? ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ଅଛେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ସଜନ ଚାଲିବା। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଛନ୍ତି, କହିଲା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଶରୀର ପାଦପ, ଇଏ ଭବତ ରଙ୍ଗିଣୀ ପିହିରେ, ପ୍ରାଣ ମୂଳ ମାଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ ଭାସିଯାଏ କାଳନୀରେ। କେହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ କାଳ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ତା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଆପଣ ମିଛ କହିବେ, ମିଛର ଗୋର ଆଗୁଆ ପଡିବ, ସତ୍ୟ ବହୁ ପଛରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମିଛ ସବୁଦିନ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହବ, ବାପା ମାନ ମା ମାନ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ କିଣିବା ଲୋକ ଇଏ ହାଟରେ ବହୁତ କମ। ସତ୍ୟକୁ କିଣିବା ଲୋକ ସଂସାର ହାଟରେ ବହୁତ କମ ଆପଣ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ସେ ସତ୍ୟ କଣ?
ନା ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଯାହା କେବେ ବିନାଶଶୀଳ ନୁହଁ, ଯାହା କେବେ ନାଶ କରିବା ନୁହଁ, ତାହା ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଯଜନ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ର ସତ୍ୟ ନା ରା ୟ ଣ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଦାସ ବାବୁ ତ ଗୋଟାଏ ଥାକ କହିଲେ, ଆପଣ ବି କହିବେ ଲାଭ ଆମେ କଣ ପାଇବୁ? ଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରରେ यार तात्पर्य अच्छी गोटा श्लोक बोलुले धर्मर 10टा पाद एटा पाद नुहे गोसाई धर्मर 10टा लक्षण श्रुति क्षमा दम आश्रय इंद्रिय निग्रह हिंसा सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण। ये 10टा होती धर्मर लक्षण कहले पाला वाला पळे गोसाई आउ का आगे तुम फुटाणी काढले चलिव। ये लंब उदर बहुब्रीहि समास जस्य उदर लंब सह लंबोदर तुम या आगे फुटाणी काढिव ये लंबा पेटे पुरई देवी जे गोसाई बुलुथव हला मु एई पटे जाई सबु सुनी। श्रुति अर्थ धैर्य क्षमा क्षमा जहार हृदय रहे विष्णु बसंती तार दे आपण मान पालार कोन बुझिबे न बुझिबे दोषी करी चोरी करी माड़ दबा लोक गाड़ी करवा लोक बहुत संसार पाई मौसा क्षमा करवा लोक दुनिया बहुत कम। जी क्षमा कर दे पारिबो भगवान ता ऊपर प्रीत हेबे। धर्मिष्ठा देवदानी रे नंद किशोर बल कहि क्षमा कले मालो क्षमा तो मिलो क्षमार न थाए अंत क्षमार ग्रहिता क्षमा दुए जगतरे बलवान। जी क्षमा देला जी क्षमा ग्रहण कला जगतरे सेई बलुआ। श्रुति क्षमा दम दमर शब्द अर्थ होती इंद्रिय। अच्छा आस्तेय शब्दटा कौन कहल गोसाई तीन मोलार पाला सुनुता आस्तेय शब्द अर्थ होती चोरी न करवा। आपण केबे चोरी करिवे ना काई ए कथा कहली गोसाई एटा भूल रे अर्थ कले र सज्जन ये सत्य नारायण ये कहीदेले गोटे सुंदर कथाटे आपको कह गप कहवा गायक मुनु प्रथम स कण सकारे शक्ति बोली कही अभिराम परमहंस ठाकुर अभिराम परमहंस पुरी जिला कोणास ब्लॉक करमला शांति आनंद आश्रम ये पाठ से पढ़ पाइबे। आपण माने चिलिकार पश्चिम रे ठाकुर अलारनाथ चिलिकार पूर्व रे मां कालीजाई चिलिकार दक्षिण रे चिलिकार उत्तर रे अछंती अभिराम। चिलिका कूलर उत्तर दिगरे जन्म लभिथिले हरि नाम बहिथिबे अभिन्न सुंदर जगते पड़िबे हरि। कूलर उत्तर रे जन्म हेबे अभिराम। एक कथा बहुत दिन पूर्व शिव कल्पर अच्युत लिखिथिले 1510 ख्रीष्टाब्द रे जेतेबेले चैतन्य पुरी आसिला बेले जेतेबेले ब्रह्मगिरी गमन सार करथिले सेतेबेले पारिषद वर्तमान को हाथ देखै कहिथिले एई जगह दिने ब्रह्म अंचल हबो एइथै अभिराम जन्म हेबे। सेदिन चैतन्य कहि जाइथिले पढ़ी ना कि शिखी ना
ये तो पैसा नहीं रखा लोक मत कहले लंबोदर बाबू बजार जा हय तमर मोर सकाले बजार आसिल तुम चा पाइले कि मो चा पाइले मत कहती मुझे 7-5 1200 टंकार पेंट सार्ट किनी 1600 टंका मिल जाता लंबोदर बाबू से कथा प्रथम थाकरे भी आसी कही भाई बाबू पैसा कहीं एत विकल तमें तमें काम कर पैसा तुम आपे आपे पकेट रे पहुंच ये हूँ दास गोष्ठी ये सहज तो टे लोभी लोक समस्ते से नुह किए थे आम कहीं से कथा कह हाँ ना टे भाईना कहबी भाईना मत कहे या पाला कहे आपण मैंने खुशी हे सज्जन चैतन्य देखई दे जाइए ठाकुर जन्म हे से अभिराम जन्म हेले अभिराम शब्द जुगे जुगे अच्छे अभिराम ये कितने अक्षर 5 अक्षर 5 अक्षर अति अनंत रूप अति अनंत विश्वकर्मा हाई सृष्टि तैयार कले अभी रटी वैराग्य हेला रटी वैराग्य हेला एबे अज्ञान रूपे सोझा पाइला हे भक्ति सूत्र 5 अक्षर कौन राम के तो बन जा 3 अक्षर र युक्त अ युक्त म आ नुह जो आ से कहले अपन भूल अटी पूर्व वर्ण रे मिश्रित हेले आकार सृष्टि हुए तार व्याकरण व्याकरणगत त्रुटि रही नले कि सन्नादास कही गोटे स्टेज रे तमे मास्टरिया लोक अरे मास्टर घर पाठ ठीक हेनी कौन ये दास घर पाठ ठीक रुत अजुत म रटी वैराग्य हेला रटी वैराग्य हेला अज्ञान रूपे सभा पाइला हे महाभक्ति सूत्र फेरिला अभिराम पंचाक्षर मु कहूने अच्युत महाप्रभु लिखिछन अभिराम पंचाक्षर अरे अभिराम पंचाक्षर अनंत कोटि ब्रह्मांड ठाकुर अभिराम पंचाक्षर राम को आज्ञा भाग कर दिया है रुत अजुत म समान राम तेणु अभिराम हेले 5 अक्षर मो कथा कौटी कथा कड़ा से अभिराम नारायण को कथा सत्य नारायण को कथा जदि किए कौन सी कवि ओडिशा रे अधिक कहते ठाकुर अभिराम परम एबे भी मध्य सबू ये भक्त मान गोष्ठी सार हो
কিন্তু অভিরাম গোষ্ঠীরে ମୁଁ କେତେକ ଜାଗାରେ ଯାଇଛି ମତେ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଡାକିକି ନେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଶ୍ରେଣୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅଭିରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁଏ ସେମାନେ ତାର ଶ୍ରେଣୀ କରନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ହଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଖାଇବାର ପାଇଁ ଭିକର କରିଲେ ଗୋଛାଇ ଭିକର କରିଲେ ଗୋଛାଇ ଭିକର କରିଲେ ଗୋଛାଇ ତେଣୁ ଅଭିରାମ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଅଧିକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବୋଲିଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୋଲି ବାଚିକିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲା ତେବେ ସଜ୍ଜନ ସ କଣ ନା ଅଭିରାମ କହିଛନ୍ତି କହିଲା ସକାର ଶକ୍ତି ବୋଲି କହି ଏବେ ତକାରେ ତମ ଗୁଣ ନାହିଁ ତକାରେ ସକାର ଶକ୍ତି ଯିଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣକୁ ଭଜିବ ସେ ଶକ୍ତି ପାଇବ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଏଇଠି କଥା ଆସିଲା ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି କିଏ ନା ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶକ୍ତି ଅଛି କୋଉଠି ନା ଗଡ ଇଜ ଅଲମାଇଟ୍ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦାସେ ଶୁଣୁଥା ପାଲା ହେଲା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ବଳୁଆ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଳୁଆ କେହି ନାହିଁ କେଡେ କେଡେ ବଳଶାଳୀ ଜୀବକୁ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାର ଗର୍ବ ଭଗବାନ ରଖିନାହାନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଦୁଇ ଭାଇକି ମାରିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାବଣର ଗର୍ବ ଜଳ ବୁଦବୁଦୁ ସମ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀରେ ଉଭେଇ ଯାଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗର୍ବ ରକ୍ତ ନଦୀରେ ଢେଉରେ ଭାସି ଯାଇଛି କେଡେ କେଡେ ବଳଶାଳୀ ଲୋକ ବିଶ୍ୱଶାଳୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଭଗବାନ କାହା ଗର୍ବ ରଖିନାହାନ୍ତି କାଳର କ୍ରୀଡ଼ା ଏ ଜଗତ କାଳର କ୍ରୀଡ଼ା ଏ ଜଗତ ଏ ପ୍ରାଣୀଏ କାଳର ଆୟତ ପ୍ରାଣୀଏ କାଳ କଣ କାଳ କହିଲେ ସମୟ କାଳ କହିଲେ ଜମ ସାର୍ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବହି କହିଛନ୍ତି ସେହି କାଳ ଜମ ବଡ ଦାରୁଣରେ ନ ଜାଣଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାଠିରେ କଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଠିରା ବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ କାଳ କହିଲେ ସମୟ କାଳ ହଉଛି ଜମ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ ସମୟ ବଡ ବଳବାନ ସମୟ ତ କାହା ପାଇଁ ଅଟକିନି ସେ ଆମ ପାଇଁ ବା କାହିଁକି ଅଟକିବ ସିଏ ତା ଅବିରାମ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ସମୟ ଆଉ ଜୁଆର ଇଏ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ ପଢୁଥିଲୁ ଆମକୁ ସାର୍ ମାନେ ପଢେଇଥିଲେ ପ୍ରୋଭର ସେତେବେଳର କଥା ସମୟ ଜୁଆର କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଜୁଆର ତାର ଅବିରାମ ଗତିରେ ଢେଉ ଚାଲିଛି ସମୟ ଢେଉ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କାଳ ସକାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସକାରେ ତମ ଗୁଣ ନାହିଁ ତମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କ୍ରୋଧ ରାଗ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରାଗ କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇବେ ରାଗ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦେବଯାନୀ ନନ୍ଦକିଶୋର ବାବା କହିଲା 7 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଇଏ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ
ଆପଣ 4 ଦିନ ପାଲାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଟା ଭିନ୍ନ କଥା। ଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ ପଦୁଟିଏ କହି ଯାଉଛି। ଧର୍ମିଷ୍ଠା ଦେବଦାନୀରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କହିଲେ 7 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ 7 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ସାରି ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବେ, ତାର ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନ ପାଇବେ କେବେ କାହା ପ୍ରତି କୁପିତ ନହିଲେ। କୁପିତ କହିଲେ ରାଗ, କୁପିତ କହିଲେ ତମ, କେବେ କାହା ପ୍ରତି ଜୀବନରେ ଯଦି କେବେ କାହା ପ୍ରତି ନ ରାଗିବେ ତାହେଲେ ସାର୍ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପାଇବେ। 100 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରି ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପାଇବେନି, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରି ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପାଇବେନି, କେବେ କାହାକୁ ନ ରାଗିଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ କହିଥିଲେ 1 ମିନିଟର କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ଦିନର ତପସ୍ୟା ନଷ୍ଟ କରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ନ ରାଗିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଡାଇବେଟିସ୍, ହାର୍ଟ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କିଛି ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ମାନ କହିଲେଣି ମାଲୋ ଆମେ ଯେତିକି ରାଗୁଛି, ରାଗ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚାପ, ସିଏ ଯେତେ ଚାପ ମୁକ୍ତ ତା ପାଇଁ ସେତେ ରୋଗ ମୁକ୍ତ, ସିଏ ଯେତେ ଚାପ ଯୁକ୍ତ ତା ପାଇଁ ରୋଗ ସେତେ ଯୁକ୍ତ। ନ ରାଗିଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହବନି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ନହେଲେ ହାର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବନି, ପାରାଲିସିସ୍ ହବ ନାହିଁ, ପକ୍ଷାଘାତ। ଆପଣ ରାଗିଲେ ସବୁ ରୋଗ ହବ। ରାଗ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କରେଇବ, ରାଗ ଡାଇବେଟିସ୍ କରେଇବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦିନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରାଗି କରି ଯାଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା କଥା ଯଦି 120 ତା ଦେହରେ ଆଉ 20 କି 10 ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଗୋଟେ କଥା ଡାକ୍ତର ବି କହିଛି, ଆପଣ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଯେକୌଣସି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯାଇଥିବେ ଯଦିଓ 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନର୍ମ ଆସିବ। ସଜ୍ଜନ ସକାର ଶକ୍ତି ବୋଲି କହି ଟଙ୍କାରେ ତମ ଗୁଣ ନା, ନାକାରେ ନାହିଁ ରାତ୍ର ଦିନ, ନାକାରେ ନାହିଁ ରାତ୍ର ଦିନ, ରାକାର ତୁଏ କାପରଣା, ନାକାରେ ନାହିଁ ରାତ୍ର ଦିନ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରାତି ଆଉ ଦିନ ନାହିଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କହିନାହାନ୍ତି न तत भाषयते सूर्य न शशांको न पावको तत्त्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परम। ଯେଉଁ ପରମ ପଦକୁ କିଛି ସାଲାବାଲା ସାର୍ ଫେରନାର୍ଥ କରନ କିଛି ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ପରମ ପଦକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଭାସିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ରାକାରେ ନାହିଁ ରାତ୍ର ଦିନ, ସେଠି ରାତି ଦିନ ନାହିଁ, ସବୁ ସମାନ।